guys! Welcome back to my channel, Mama Jo. So, kahinaan lang siya guys kasi mudukot kung sa Tagalog. Ano pa, Bisaya, mudukot. So, ayan guys, medyo maano na siya. So, okay na siya guys. Ilagay na natin sa ating baking pan. So guys, baking pan, tapos hanigan og dahon. Ang kahiran og oil guys, para dili mudikit ang atong malagkit. Daming coconut milk guys, oh. Masarap ito guys, masarap. Tapos, ang itapping natin dyan guys, yung muscovado at saka coconut milk na ginawa kong syrup. Unang sauce guys, coconut milk and muscovado sugar. Ilagay natin sa ibabaw bago natin ilagay. Malapit na siya mag-sticky guys. So, ayan na guys, sticky na siya guys. So, ilagay na natin ang ating sauce, guys. I-open na natin siya, guys. Guys, 30 minutes. Start na natin. Slice natin siya guys. Tikman natin guys. Ayan siya guys. Ang sarap. Sarap guys. So thank you for watching guys. Please subscribe, like, and share. Mama Jo. Bye bye. Love you all. Kain tayo guys.